अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम स्पेशल कलाम के साथ डॉक्टर अयूब नदीम का सलाम। नाजरीन, शेर कहना, लिखना, कहानी बुनना, कॉलम नवीसी करना सब मुश्किल काम है और ये फितरी सलाहियत होती है। अगर किसी इंसान में हो तो वो लिखता है, वरना अमूमन हम लिखने से घबराते हैं, लिखने से गुरेज करते हैं, क्योंकि ये लिखने का जो अमल है ये आपकी जान को खींचता है, आपकी मेहनत सर्फ होती है इस पे। मीर सोज क्लासिकी दौर के बहुत अहम शायर हैं। मीर के दौर में हम मीर तकी मीर को जानते हैं, मीर दर्द को जानते हैं, गुलाम हमदानी मुसफ़ी को जानते हैं, लेकिन उसी दौर में एक मीर सोज भी थे, एक मीर असर भी थे। मीर असर जो है वो ख्वाजा मीर दर्द के भाई थे। और मीर सोज का एक शेर आपको पता चलेगा कि लिखना कितना दुश्वार अमल है। और मीर सोज कहते हैं, सारा दीवाने जिंदगी देखा, सारा दीवाने जिंदगी देखा, एक मिसरा ना इंतखाब हुआ। तो आज की इस महफिल में हमारे साथ जो मेहमान शरीके गुफ्तगू होंगे, बहुत ही सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, उनके कॉलम बड़े ज़ौक़ व शौक़ से पढ़े जाते हैं, बहुत अच्छे शायर भी हैं, लेकिन उनकी शायरी को ज़्यादा उनकी कॉलम निगारी खा गई है। बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे कॉलम निगार हैं जनाब जाहिद अब्बास सैयद। और जाहिद अब्बास सैयद का एक शेर मैं आपको सुनाऊं तो आपको लुत्फ़ आएगा। जाहिद अब्बास ने सीखा है मौला से हुनर, जाहिद अब्बास ने सीखा है ये मौला से हुनर, जिक्र दुश्मन का न कर, खुद ही वो मर जाएगा। तो नाजरीन, हम आज के दूसरे मेहमान से अब मैं आपका तारुफ कराता हूँ, और वो हैं जनाब वहीद नाज। वहीद नाज बहुत मुतहर्रिक शायर हैं, उर्दू में शेर कहते हैं, पंजाबी में भी बड़ी सहूलत से शेर कहते हैं, और लाहौर की अदबी महफिलों में बहुत ही आपको हमेशा बड़ी तवानाई के साथ दिखाई देते हैं। और वो इसके साथ कहानी भी लिखते हैं, ये उनका एक इजाफी वस्फ़ है। तो आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। खुश आमदीद जाहिद अब्बास सैयद साहब और वहीद नाज साहब आपको इस प्रोग्राम में। तो जाहिद अब्बास सैयद साहब, ये जो आपकी कॉलम निगारी और शायरी, ये जो दोहरा इश्क आपने पाला हुआ है, इस दोहरे इश्क की क्या दास्तान है? पहला कौन सा इश्क है और बाद का कौन सा है? मेरी पहली मोहब्बत कह लें वो शायरी है। शायरी मेरे लिए मेरे माथे पर मेरी माँ का दिया हुआ वो पोता है, जिसकी महक मेरी शेरी उम्र के मिस्ताक है। बहुत अच्छी। और मेरा पेशा था वो सहाफ़त, जिसमें वो भी मेरा एक पहला काम था। प्रिंट मीडिया से मेरा एक ताल्लुक़, जो अटूट रिश्ता मेरा बना, तो उसमें मुरव्वज जो ज़ुबान व बयान की वो खूबियाँ थी वो ज़ाहिर करना वक्त का तकाज़ा रहा। तो उस दौर से इमरोज़ से हमने ये आगाज़ किया जर्नलिज़्म, मुसावात और आज़ाद, और फिर वहाँ से होते हुए दिन और 15-16 साल मैंने फिर एक्सप्रेस में गुजार दिए। रोज़नामा एक्सप्रेस में। तो चैनल में भी आए, फिर ये कोई 5 नस्लें मैंने देखी हैं सहाफ़त की। तो इस दौरान जो मुशाहिदा देखा या हुआ, उसमें मेरे अपने तजर्बे से लोगों ने चाहा कि कुछ लिखा जाए। तो मेरे सीनियर्स जो लिखते थे, मैंने भी उनके नक्शे कदम पर कॉलम निगारी का वो सफ़र जारी रखा। आपके सामने कौन कौन से कॉलम निगार थे जिन सीनियर्स का आप जिक्र कर रहे हैं और जिनसे आप मुतासर भी किसी न किसी हद तक हुए?
ہاں یہ میرے عہد کہہ لیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے منیر قریشی صاحب، المعروف منو بھائی صاحب، وہ لکھتے تھے تعمیر سے ان کا سفر جو ہے وہ بلندیوں پر رہا. تعمیر، ہاں کئی اب کالم نگار جو بہت بڑے نام رکھتے ہیں اسی کو کاپی کر رہے ہیں. وہ جذباتی کالم جو منو بھائی لکھتے تھے 60s میں تعمیر میں، وہی اب آج کچھ لوگوں نے اپنا وہی اسلوب اختیار کیا ہے. میں نے ہٹ کے اپنی رنگ اپنے ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم ظاہر ہے اپنے پیش رو جو ہوتے ہیں اس سے شاعری میں ہو، صحافت میں ہو، اس کو ہم پڑھتے تو ہے نا. بالکل پڑھتے ہیں، اپنی ڈکشن اپنا انداز وہ ایک بنتا چلا جاتا ہے. بلکہ میں نے ایک کالم میں لکھا تھا، میں نے نہج البلاغہ میں بہت بڑی ہستی ہیں حضرت علی سے متاثر ہو کر میں نے کالم نگاری شروع کی تھی. بہت اچھا. ان کا جو براہ راست ہے نا بات کہنے کا انداز، وہی میرا بنتا چلا گیا. عباس اطہر صاحب سے بھی تو آپ کی قربت رہی. ہاں ان کا بھی انداز تقریباً یہی تھا. میں نے بلکہ جب انہیں بتایا تو انہوں نے کہا میں بھی تو اسی طرح بلکہ وہ تو خبر بھی براہ راست بناتے تھے. یہ جو تفصیلات ہیں مبینہ طور پر وہ کاٹ دیتے تھے. ڈائریکٹ بات کرنے کا جو انداز انہوں نے اختیار کیا وہی ان کے ساتھیوں نے جونیئرز میرے. عباس اطہر تو سرخی نکالنے میں بھی خاص مہارت رکھتے ہیں، اور ان کی ایک بڑی مشہور سرخی ہے ادھر تم ادھر ہم. اچھا یہ بھی ایک میں آپ کو وضاحت اس میں کرتا چلوں کہ یہ عباس اطہر کی سرخی کہہ لیں ان کا ڈیسیژن ضرور تھا، لیکن سرخی یہ وقار عثمانی صاحب کی تھی. اچھا. یہ ٹرانسلیٹر صاحب ایڈیٹر تھے آزاد میں، اور آزاد جو تھا وہ نثار عثمانی صاحب کے گھر سے نکلتا تھا. وہاں اس کے چھوٹے بھائی وقار عثمانی صاحب بھی سب ایڈیٹر تھے اور ٹرانسلیٹر تھے. اس زمانے میں ایجنسیاں ساری خبریں انگریزی میں دیتی تھیں، تو انگریزی کی گریڈ وہ ترجمہ کرتے تھے، تو وہ ان کے پاس آئی. یہ اخبار تھا عوامی، وہ جو شیخ مجیب صاحب کی جماعت کا ترجمان اخبار تھا. ترجمان اخبار جی. ظاہر ایک تو چھاپ یہ لگی اس اخبار پر، اور دوسرا یہ کہ عباس اطہر صاحب کا ایک انداز ہے، وہ اس کے تاثر سے سرخی نکالتے تھے کہ پوچھتے تھے سب ایڈیٹر سے یار اس میں کیا لکھا ہے بتائیں، یعنی یہ پورا سے تاثر کیا ابھرتا ہے، ہاں اس کا کیا. تو اس نے کہا وقار عثمانی صاحب نے کہ اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا کہ ادھر تم ادھر ہم. شاہ صاحب نے پھر وہ بھٹو 1 پڑھا، بھٹو 2 پڑھا ہی نہیں، وہ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے کافی ہے. بعد میں میری بات ہوئی، میں نے کہا شاید یہ وقار صاحب تو کہتے تھے یہ میری سرخی، کہتا نہیں وہ ان کا کہنا ٹھیک ہے لیکن چیف نیوز ایڈیٹر میں تھا، فیصلہ میرا تھا، سرخی میری. فیصلہ میں نے کیا. سب ایڈیٹر بناتا ہے، مشورہ دیتا ہے. انہوں نے تو ویسی ایک روٹین میں بات کی، تاثر کی ایک بات کی، لیکن شاہ صاحب نے پھر سرخی کو بنایا، اسے پھر لگایا اور الفاظ بھی دیے انہیں، مختصر کیا. یعنی یہ ایک جتنی یہ ایک صلاحیت ہے. یہ وحید ناز صاحب جی آپ کو بھی شعر کہتے ہوئے، کہانی لکھتے ہوئے 2 کام کر رہے ہیں نا آپ. تو پہلی محبت آپ کی بھی لگتا ہے کہ شاعری ہے. جی میری بھی پہلی محبت شاعری سے. اچھا ویسے اگر میں یہ پوچھوں کہ شاعری آپ نے کس کا نام رکھا ہوا ہے تو بتانا پسند کریں گے؟ شاعری بس آپ کو پتہ ہے شاعری محبت سے شروع ہوتی ہے، تو محبت ہی نام ہے شاعری کا، اور محبت پہ ختم ہو جاتی ہے. تو میں نے اردو شاعری شروع کی، پنجابی بھی کی. اور سب سے پہلے کیا آپ نے لکھا؟ پنجابی میں لکھا یا؟ جی پہلے میں نے اردو میں لکھا، پھر میں پنجابی کی طرف آیا اور کافی دیر پنجابی کی طرف رہا ہوں. اب میں دوبارہ اردو بھی لکھ رہا ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ اپنا کہانی بھی پنجابی میں لکھ رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں یہ فنون لطیفہ میں یہ سب ایک ہی چیز ہے، نثر نگاری ہوئی، شاعری ہوئی، یہ ایک ہی چیز ہے. اچھا شاعری کرتے ہوئے آپ نے کہانی کی طرف سفر کیا. جی کوئی ضرورت محسوس ہوئی؟ آپ جو بات کہنا چاہتے تھے وہ شاعری میں نہیں کہہ سکے، تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ مجھے کہانی کے ذریعے اپنی بات مکمل کرنی چاہیے؟ جی ایسا بھی ہے، شاعری میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک مقرر جو 1 گھنٹہ تقریر کر کے وہ بات کرتا ہے، ہم لوگ وہ 2 شعروں میں بیان کر دیتے ہیں، بلکہ ایک مصرے میں بیان ہو جاتی ہے. اور پھر کہانی جو ہے نا، کہانی ہمارے ارد گرد جو کردار ہیں
وہ ہمیں اکساتے ہیں کہانی لکھنے پہ. تو دنیا میں آپ کے سامنے بہت زیادہ کردار ہے اور آپ جتنی مرضی کہانیاں لکھ سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کا جو ذہن ہے وہ زیادہ چلتا ہے, اپنا سفر کرتا ہے, اس کے ساتھ آپ کی وکیبلری, آپ کے مضمون جو ہیں وہی مضمون شاعری میں بھی آ جاتے ہیں, اسی کو ہم کہانی میں بھی لے جاتے ہیں, کیونکہ معاشرتی مسائل ہیں نا, تو اسے ہم زیادہ ہوں تو کہانی میں ڈسکس کر لیتے ہیں, پھر اس کا کوئی مورال بھی نکلتا ہے. یہ اس لیے کہانی کی طرف ہے, کہانی کی طرف آپ آئے اور آپ نے اس میں زیادہ صراحت اور وضاحت سے آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں. تو شاعری آپ اردو میں بھی کرتے ہیں اور پنجابی میں بھی کرتے ہیں. جی جی جی. تو آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ پنجابی میں سنا رہے ہیں پہلے؟ جی پہلے میں اردو میں آپ کو ایک غزل عنایت فرماؤں گا. تیری ہی جستجو میں رہتا ہے, واہ, دل اسی آرزو میں رہتا ہے. واہ, تیری ہی جستجو میں رہتا ہے, دل اسی آرزو میں رہتا ہے, دل اسی آرزو میں رہتا ہے. کوئی تو بات ہے کہ تیرا ہی تذکرہ گفتگو میں رہتا ہے. کوئی تو بات ہے کہ تیرا ہی تذکرہ گفتگو میں رہتا ہے. کس کی خوشبو رچی ہے پھولوں میں, کوئی تو رنگ و بو میں رہتا ہے. کس کی خوشبو رچی ہے پھولوں میں, کوئی تو رنگ و بو میں رہتا ہے. ذکر کرتا ہے آپ کا ہر پل, قلب میرا وضو میں رہتا ہے. ذکر کرتا ہے آپ کا ہر پل, قلب میرا وضو میں رہتا ہے. ایک تماشا ہے میرے چاروں طرف اور دل ہاؤ ہو میں رہتا ہے. ایک تماشا ہے, بہت شکریہ, ایک تماشا ہے میرے چاروں طرف اور دل ہاؤ ہو میں رہتا ہے. نفرتیں تار تار کرتا ہے, دل محبت کی جو میں رہتا ہے. نفرتیں تار تار کرتا ہے, دل محبت کی جو میں رہتا ہے. مجھے ورثہ ملا یہ پرکھوں سے, عشق میرے لہو میں رہتا ہے. بہت شکریہ. مجھے ورثہ ملا یہ پرکھوں سے, عشق میرے لہو میں رہتا ہے. کیسا غم ہے کہ ناز شام و سحر, کیسا غم ہے کہ ناز شام و سحر, غرق جامو صبح میں رہتا ہے. کیسا غم ہے کہ ناز شام و سحر, غرق جامو صبح میں رہتا ہے. کس کی خوشبو رچی ہے پھولوں میں, کوئی تو رنگ و بو میں رہتا ہے. بہت شکریہ. یہ آخری شعر تو آپ کا حمد کا ہو گیا ہے, یہ جو جی کہ کس کی خوشبو رچی ہے پھولوں میں. واہ واہ. زاہد عباس صاحب, آپ نے جب یہ صحافت شروع کی, کس کس بڑے اخبار سے آپ وابستہ رہے؟ روزنامہ امروز سے لے کر آزاد. ہاں, روزنامہ آزاد ایک دور میں بڑا اخبار تھا. پھر مساوات, روزنامہ مساوات, اور وہ پہلا دور تھا. جی جی. تو اس کے بعد پھر میں نے کچھ عرصہ نمائے وقت کے لیے لکھا, فیملی میگزین. پھر جنگ میں بھی لکھتا رہا. تو دن نکلا اصل کامیابی کی کہانی, جو نذیر ناجی نے کالم میں بھی ذکر کیا تھا کہ ان کے پیچھے ایک کامیابی کی کہانی ہے کہ انہوں نے دن کو ایک طرح سے روشن کر دی ہے, ایک طرح روشن کر دیا کہ اس کی سرکولیشن وائز. حالانکہ پرائس وار میں اس کی وہ بھی ایک الزام تھا کہ اس کی نہیں, کنٹینٹ وائز میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی کوئی اخبار اگر اس کا کاغذ کا مسئلہ نہ ہو تو وہ سب سے آگے نکل جائے گا. امپارشل. آپ روزنامہ دن سے بھی وابستہ رہے 12 سال میں, اور اہم عہدے پر رہے. 12 سال اور یہ 16 سال ایکسپریس میں. اچھا, یہ تو سڑکیں ہی پار کی. ایک عرصہ جو ہے آپ نے روزنامہ ایکسپریس میں گزارا. صحیح. آج کل بھی آپ کے کالم چھپتے ہیں, میں دیکھتا ہوں, اور کالم نگاری میں زیادہ لطف آتا ہے آپ کو یا شاعری میں؟
شاعری تو میرے روح کی ایک ایسی وہ کہہ لیں کیفیت ہے جو مجھے میرے اندر سے خود بخود نکل آتی ہے، اور کالم نگاری کا جو ہے وہ کچھ کرنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں، دونوں تخلیقی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں شاعری قادر الکلامی کی انتہا ہے. آپ نے ادبی کالم بھی تو لکھے نا؟ ہاں، آپ نے ادبی کالم بھی لکھے، سیاسی کالم بھی لکھے ہیں، سماجی بھی لکھے ہیں، جی. پھر آپ کتابی لکھتے ہیں. جی اور آپ کے جو ماموں تھے اسد حسین ازل، جی جی وہ بھی بہت اچھے شاعر تھے. جی. اور میں نے ان کی کتاب دیکھی جس کا دیباچہ مختار صدیقی نے لکھا ہوا ہے. جی. یعنی وہ اپنے دور کے بڑے اہم شاعر تھے. تو اس طرح جو ہے آپ کا ایک رشتہ جو ہے خاندانی رشتہ بھی آپ کا قلم سے بالکل میرا بنتا ہے. وہ جب وہ مجھے مشاعروں میں لے جاتے تھے، جعفر طاہر سے جعفر طاہر سے میرے ساتھ بچپن میں دیکھا انہیں، ان کے جو ہم اثر شعراء تھے اس زمانے کے، تو وہ بھی ان سے ملاقاتیں اور پھر انہوں نے فلمی شاعری بھی کی. ہاں، لاہور اسد حسین ازل صاحب کی فلمی شاعری بھی ہے، اور انہوں نے کافی بے شمار 70s اور 60s میں 60 میں تو ان کا مجموعہ آیا تھا دشت انا. ہاں جی، دشت انا. میں دشت انا ہی کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد ان کے کئی شاگرد ہیں اس وقت، لیکن وہ میرے تو گھر کی بات تھی کہ گھر میں ہی مجھے ایک لیکن وہ جب ذکر کرتے تھے اسد حسین ازل صاحب تو وہ کہتے تھے کہ خاندان میں 2 بندے شاعر ہیں، ایک آپ ہے اور ایک میں ہوں. اچھا، یعنی ایک اسد حسین ازل اور دوسرے زاہد عباس سید. حالانکہ اور بھی شعر کہنے کی کوشش کرتے تھے، تباہ موضوع تھے، لیکن ان کے سامنے یہ بات کہی، وہ ناراضی تھی ان سے. شاید کوئی یہ 2 دفعہ ہوا کہ آپ کے غالباً آپ کے خالو بھی شاعر تھے. ہاں، میرے کزن تھے، وہ اسی کے موجودگی میں کہا انہوں نے. اچھا کہ خاندان میں صرف 2 شاعر. ان کا کیا نام تھا؟ علی رضا. ہاں، وہ بھی شاعر تھے. یقیناً ان کا بھی مجموعہ ہے کوئی مذہبی یعنی منقبت پر. آپ کو جو مزہ آتا ہے وہ شعر کہنے میں از خود ہو جاتے ہیں. شاعری ایک گھر کا ایک، کیونکہ ہمارا ایک تعلق ایسے اہل سادات اور محبت اہل بیت سے جو واسطہ ہے وہ بچپن سے ہی ہمیں یہ ایک چیز. ویسے حب اہل بیت تو ہر مسلمان کے دل میں ہے، لیکن اس کا ہر مسلمان کے دل میں جو ہے وہ شاعری میں جس طرح کیا گیا ہے، وہ اس خانوادے نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلام اگر آپ پڑھیں تو دیکھیں اس میں وہ، بلکہ میں نے ایک میرا شعر تھا، میں نے کہا ماموں سے ہی کہا کہ اس میں نے آئی ہے تو وہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا. یہ تو حسن تبارد ہے. ایک زمان میرا شعر ہے کہ میں نے کالم بھی لکھا ہے اس پر. ایک زمانے نے گواہی میری دی ہے لیکن اس کی نظروں میں ہوں میں مورد الزام ابھی. واہ واہ واہ. تو انہوں نے کہا یہ تو بہترین شعر ہے. اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کا شعر سنایا، نے ان کا پرشین کلام تھا. تو کہتا ہے یہ تو انہوں نے بھی کہا ہے. تو میرے لیے یہ پھر میرے گاؤں کے محمد تھے امام، پیش امام، اس کو ہزاروں شعر امام جعفر صادق علیہ السلام کی یاد تھی. وہیں سے امام حسین علیہ السلام کی شاعری کا بھی ذکر ہوا، وہ میں نے چھاپا بھی ہے. وہ تو حضرت ابو طالب کی شاعری بھی ہے. ہاں، ویسے تو انہوں نے جو شان رسالت میں کہی ہے وہ بھی ہے. حضرت عائشہ کی شاعری بھی ہے. سبحان اللہ. بہت سے لوگ، بلکہ وہ میں بہت سے اہل بیت کے افراد نے اور صحابہ نے شاعری کی ہے. پھر نعت میں جو حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت اور کعب بن زہیر، یہ جو شاعر ہے. پروگرام ہمارا جاری ہے اور زاہد عباس صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جب کفار حجو لکھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، تو پھر مسلمان جو تھے، جو صحابی تھے، جو اہل بیت کے لوگ تھے، وہ انہیں جواب دیتے تھے نعت کی صورت میں. تو زاہد صاحب وہیں سے ذرا تعلق جوڑیے. ذکر کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا نعت کہنا، نعت گوئی کو. اور وہ جو پہلی نعت کا واقعہ آپ نے جیسے بیان کیا کہ وہ ہوئی تو پھر کفار کو منہ توڑ جواب ملا. جی، منہ توڑ جواب دیا. اور حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ہے نا، وہ تو جب جاتے تھے نا میدان جنگ میں،
तो नात पढ़ते हुए जाते थे, तलवार लहराते हुए जाते थे। तलवार लहराते हुए जाते थे, नात पढ़ते हुए, झूमते हुए। कि आओ सामने मेरे नबी आए हैं, वाह, वाह। और मेरे नबी वो हैं जिनके सामने कोई ठहर नहीं ठहर नहीं सकता। सकता। तो फिर लड़ते थे, और जब लड़ाई खत्म हो जाती थी, मुसलमान फतह हासिल कर लेते थे, फिर वो तलवार लहराते हुए वापस आते थे और फिर नातिया अशार पढ़ते हुए आते बिल्कुल, थे। वाह। तो ये जो एक मंजर है, आप देखें ना बिल्कुल, जरा, बिल्कुल, तसव्वुर की आंख से कभी देखें जी, मैं तो क्या मजा है उसमें। डॉक्टर साहब, प्यारा मंजर मैं होगा। आपने समा बांध दिया है, और मेरे लिए ये सादत और एजाज होगा कि आज मैं नात से ही अपनी जी बिस्मिल्लाह, ये जी 2 शेर जी सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाह, आगाज यहीं से, जी बिस्मिल्लाह। अगर पनाह बनता है हर पीर और जवां के लिए, वाह वाह वाह। पनाह बनता है हर पीर हर पीर और जवां के लिए, है नाम आपका हर एक बेअमा माँ के के लिए। वाह, 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 बेशक वाह, बेशक बेशक। मुआफ कर दिया अपने लहू के प्यासों को, मुआफ कर दिया बड़े हौसले अपने की बात लहू है। के वाह, प्यासों वाह, को। वाह वाह शफीक ऐसे हैं खुद दुश्मनाने जान के लिए, वाह वाह, वाह, बहुत अच्छे, बहुत उन्हीं अच्छे। का उसवाए हसना है रहनुमा मेरा, बेशक। उन्हीं का उसवाए हसना है रहनुमा मेरा, हर एक लम्हाए आराम व इम्तिहान के लिए, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत फकत उम्दा। हमी से नहीं उनकी रहमतें मखसूस, फकत हमी से नहीं उनकी रहमतें मखसूस। मखसूस, वाह वाह। वजूद उनका तो रहमत है दो जहां, दो जहां के लिए, क्या कहने? वाह वाह वाह। वो नूर यहाँ, वाह वाह वाह, जी। वो नूर नूर उजाला, वो फूल फूल महक, वाह वो नर्म धूप की मानिंद गुलसितान की। Thank you। वाह, वाह, वाह वाह। बहुत अच्छी। दुनिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, रहमत और आखिरत में शफाअत, शफाअत वो भी रहमत है। इंशाअल्लाह। वहीद नाज साहब, जी जी आपने जो कहानी लिखी है, जी जी। उसमें आपका मौजू आम तौर पे जो मौजूआत है या मौजू है, वो क्या होता है? जी, कहानी में मेरा मौजू जो हमारे पिसा हुआ तबका है ना, उसका ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ। तो उसमें हर कहानी में मुख्तलिफ मौज़ूआत होते हैं, तो ये लाजमी कि कोई ख़ास मौजू रखना पड़ता है, जो आप देखते हैं उसके मुताबिक आप चलते हैं। यानी पिसे हुए तबके के जो मसाइल जी, हैं जी। हमारे यहाँ, जैसे वो गांव की ज़िंदगी है, वहाँ चौधरी का जो निज़ाम है उसके ख़िलाफ़, या अगर जागीरदार है कोई उसके खिलाफ, सही। या जुल्म के आजकल खिलाफ जो एहतजाज। पीर बन के बैठे हुए खुद साख्ता ऐसे जो किरदार है ना, उनके खिलाफ एक आदमी सारी यानी जो जिंदगी इस्तेहसाली तबका है, उसके लिए, हाँ, जुल्म के किसी खिलाफ, सूरत में भी है, उसके आप लिए। उसके खिलाफ कहानी जी, जी, लिखते हैं, और उस कहानी को आप बयानी अंदाज में लिखते हैं या अलामतें और बयानिया अंदाज जो है ना, कहानी पंजाबी कहानी में ज्यादातर बयानिया अंदाज ही आप करते कहानी जो है वो पंजाबी में लिखते हैं। जी जी हैं। जी, जाहिद अब्बास सैयद साहब, ये फरमाएं कि आप की जो शायरी है, एक तो किताब आप लिखते हैं, जी, फिर आप गज़ल भी कहते हैं, नात भी, अभी आपने नात के अशार मतलब सुनाए, मेरा नात भी आप जिक्र हुआ कहते तो हैं। फिर तो आप इस वक्त हमें क्या सुना रहे हैं? एक किताब की नज़र करूँगा, आपके ज़ौक़ नज़र है, और 2 गज़लों के 2-4 शेर जी select जी करके, इरशाद। अगर आप बेकरां जुल्मतों के दौर में भी वाह रहमते हक चिराग देती है, आहा, वाह 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 वाह, बेकरां जुल्मतों के दौर में भी रहमते हक चिराग देती है। वाह। काफिले हों सफर पे आमादा, मंजिलों का सुराग देती है। वाह वाह, क्या कहना, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। और वो जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हवाले से बात हुई थी, तो उस गज़ल के वो जी। इकबाल की ज़मीन में है, इरशाद जी। पेश कर रहा हूँ। जी इरशाद। है मुकद्दर में मेरे गर्दश अय्याम अभी, वाह। है मुकद्दर में मेरे गर्दिशे अय्याम अभी, हर सहर के है ताक़ब में वही शाम, शाम अभी। वाह वाह, अभी, वाह वाह, क्या वाह, कहने। वाह, वाह। है मुकद्दर में मेरे
गर्दिश अयाम अभी हर सहर के हता कब में वही शाम। शाम अभी अभी वाह 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 एक जमाने ने गवाही मेरी दी है लेकिन, एक जमाने ने वाह वाह गवाही गवाही मेरी मेरी दी है लेकिन उसकी नजरों में हूँ मैं मूरद इल्जाम। अभी वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। वक्त ले आया कटहरे में पकड़ कर जिसको, वक्त ले आया कटहरे में पकड़ कर जिसको, देखना है उसे हर जुल्म का अंजाम। अभी वाह। वाह 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 मैंने माना तेरी कुर्बत है बड़ी चीज मगर, हाँ, वाह वाह मैंने माना तेरी तेरी कुर्बत है बड़ी चीज मगर, दहर में और जरूरी है मुझे काम। काम अभी वाह 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 दहर में और जरूरी जरूरी है मुझे काम भी। अभी। इश्क की राह में रुसवाई का डर है कैसा, वाह। इश्क की राह में रुसवाई रुसवाई का डर है कैसा, और भी होना है जाहिद मुझे बदनाम। बदनाम अभी वाह, क्या वाह, कहने वाह। बहुत अच्छी। वैसे हम नहीं चाहते कि आप बदनाम हो। एक दो गजल और जी, जी। एक मुख्तसर बहर की है। जी जी हुस्न की बेरुखी की बात करो, आहा, हुस्न की बेरुखी की बात करो, हुस्न की बेरुखी की बात करो, इश्क की बेबसी की बात। वाह। आहा, हुस्न की बेरुखी की बेरुखी की बात करो, इश्क की बेबसी की बात करो, फिर कोई चेहरा याद आता है, हाँ, वाह। फिर कोई चेहरा याद आता है, फिर कोई चेहरा याद आता है, जब भी खिलती कली की बात, बात करो। आहा। वाह 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 वाह। उसकी जुल्फों की बात रहने दो, हम्म, उसकी जुल्फों की बात रहने रहने दो, दो, अपनी आवारगी की बात। बात करो, वाह वाह। बहुत अच्छे भाई साहब। रास्ते जगमगा उठेंगे फिर, आहा, रास्ते जगमगा उठेंगे फिर, फिर उसकी रोशन गली की बात करो। वाह 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 वाह। वाह वाह। और एक और गज़ल है, डॉक्टर साहब को पसंद है तो इन्हीं की नज़र कर रहा हूँ। शब हिजरा में उजाला सा बना रखा है, वाह वाह। वाह। शब हिजरा में उजाला सा उजाला सा बना रखा है, दिल में रोशन तेरी यादों का दिया रखा है। वाह। वाह वाह। इसकी ताबीर नहीं देता न दे वो लेकिन, इसकी ताबीर नहीं देता ना दे वो दे वो ना लेकिन। दे वो लेकिन, हमने एक ख्वाब तो आंखों में सजा सजा रखा है। रखा है। क्या कहने। वाह वाह वाह। और उसकी सूरत तो गजब और ही कुछ ढाएगी, आहा, उसकी सूरत तो गजब और ही कुछ ढाएगी, जिसकी आवाज ने जादू सा जगा जगा रखा रखा है। है। वाह वाह। क्या कहने। किसने फिर रहदे यजीदी से बगावत की है, आहा, वाह वाह वाह। किसने फिर रहदे अहदे यजीदी से बगावत की है, किसका सर वक्त ने नेज़े पे उठा उठा रखा। रखा है। क्या कहने। वाह वाह बहुत वाह। और दिल में कुछ ऐसे तसव्वुर है किसी का जाहिद, आहा, वाह। दिल में कुछ ऐसे तसव्वुर है किसी का जाहिद, जैसे सहरा में कोई पेड़ उगा रखा। उगा रखा। वाह वाह। बहुत अच्छे जाहिद अब्बास सैयद साहब, क्या पुरलुत्फ। आप की पंजाबी शायरी भी बहुत उम्दा है वहीद नाज साहब, जी जी। और बड़े टिपिकल लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं, कल्चर में ढले हुए और हमारी सकाफत की नुमाइंदगी करते हुए। जी बस। तो ये जो शायरी है, पंजाबी शायरी है, ये आप समझते हैं कि एक वाकई मुअस्सर ज़रिया है हमारी ज़बान और पंजाबी कल्चर के फ़रोग़ का? जी मैं ये समझता हूँ कि जितनी बात आप आसानी से पंजाबी में कह सकते हैं ना अपनी माँ बोली में, मुझे बड़ी सहूलत मिलती है जब मैं पंजाबी में लिखता हूँ। जो मैं कहना चाहता हूँ मैं बड़ी आसानी से कह लेता हूँ, इसलिए मैं पंजाबी पे मेरा फोकस है। तो पंजाबी में मौज़ूआत जी बहुत आपको मिल जाते हैं। अच्छा, पंजाबी में गीत बहुत लिखे जाते हैं जी जी। और बहुत मकबूल भी हैं। तो आपने भी कभी गीत लिखने का कोई तजर्बा किया कि जी नहीं? मैंने चंद गीत भी लिखे हैं पंजाबी और में? पंजाबी में, और एक फोक गीत
पंजाबी ज़बान और धरती के वाले से मेरा एक है, उसका मैं आपको एक मुखड़ा और स्टाइल तरह सुना देता जी हूँ जी कि माँ बोली पंजाबी मेरी दिल नू लैंदी मोह। आहा, माँ बोली पंजाबी मेरी दिल नू लैंदी मोह। जी, माँ बोली पंजाबी मेरी दिल नू लैंदी मोह, लू नू अंदर वसी हुई मिट्टी दी खुशबू, आहा, खुशबू, और एक माँ मेरी जमन वाली दूजी धरती माँ, आहा, एक माँ मेरी जमन वाली दूजी धरती माँ, वाह ਦੋਵਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਛਾਂ, वाह वाह वाह, ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਖੋ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਮੋਹ। वाह वाह वाह, ये गीत ही है मेरा फोक। इसमें पंजाब का कल्चर जो है, हमारे जो हीरो हुए हैं पंजाब के, उनका जिक्र है, किसान का जिक्र है, अपने कल्चर का जिक्र है। और इसमें एक मेरी पंजाबी गज़ल जो आप कह रहे थे कि आपके लफ्ज़ बहुत टिपिकल होते हैं, तो उस हवाले से मेरी एक गज़ल है कि पेश करता हूँ कि इंज वेले दे जोत गाने हो गए ने, वाह, इंज वेले दे जोत गाने हो गए ने, वाह उमरों पहला बाल सियाने हो गए ने, वाह जी। वाह। इंज वेले दे जोत गाने हो गए ने, उमरों पहला बाल सियाने हो गए सियाने ने, हो गए ने, जी, ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿੰਮੂ ਚਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, वाह 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 वाह, ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿੰਮੂ ਚਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮੇ ਲਾਇਆ ਏ, आहा, ਕਸਮੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, वाह 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 वाह, ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮੇ नामे ਲਾਇਆ लाया ਏ, है, ਕਸਮੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅੰਬਰੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆਵਾਂ, आहा, ਇਹ ਤੇਰੇ ਡਾਇਲੌਗ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ तेरे ਨੇ, डायलॉग पुराने। वाह वाह, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ अमरों ਅੰਬਰੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆਵਾਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਡਾਇਲੌਗ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, वाह वाह ਫੇਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। आहा, वाह वाह, ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, वाह वाह वाह, ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ वाह ਕੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਜ਼ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, वाह वाह, ਨਾਜ਼ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੁੱਟ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਗਾਨੇ ਹੋ ਗਏ गाने ਨੇ, हो गए ने, वाह, ਨਾਜ਼ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੁੱਟ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਗਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾਇਆ ਏ, ਕਸਮੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। वाह 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 वाह, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बहुत अच्छे वहीद नाज साहब। वहीद नाज साहब, ये तुसी जिस तरह जिक्र किया है कि कहानी और शायरी दा, जी जी इसी तरह आप पंजाबी और उर्दू शेर कहते हुए जी जी आपने बताया आसानी जो है वो आपको पंजाबी। महसूस होती है, पंजाबी जबान में जी, जी। ज्यादा महसूस, ज्यादा महसूस और होती तर्जमा करना पड़ता है उर्दू में। और उर्दू नहीं, उर्दू में तर्जुमा तो नहीं करना पड़ता होगा, ये फैज साहब का लेकिन कहना है। उर्दू जो है, जब आप उर्दू में शेर कहते हैं तो क्या वहां भी आप सरशारी महसूस करते? है। जी, अच्छी चीज़ तख्लीक हो जाए, अच्छा ख्याल आ जाए तो उसमें बड़ी खुशी होती है लिखने में, और बाद का तो ऐसा आपको ख्याल आ जाता है, ऐसे रदीफ और काफिया मिल जाता है कि आप फौरी उस पे जो है ना काम कर लेते हैं, फौरी लिख लेते हैं, तो उसमें काफ़ी फिर मज़ा भी आता है, खुद पढ़ के भी किसी को सुना के भी। देखिए, जबानें तो अपनी है ना, हम्म। उर्दू है वो भी हाँ हमारी जी, वो ज़बान भी है, हमारी, पंजाबी है वो भी हमारी बिल्कुल, ज़बान दोनों है, ज़बानें हमारी अपनी सराइकी हैं। भी हमारी है, हाँ जी। पश्तो भी हमारी सब है, सब ज़बानें हमारी। सारी हिंदी भी ज़बानें हमारी है, तो वो तो जिसमें भी आप चाहें हाँ, आप मोहब्बत उसमें का कहते जो हो, और ये उर्दू वाहिद जबान है जो हमारी सारी जबानें बोलने वाले समझते हैं, उर्दू जानते समझते हैं हैं, और जानते और हैं। रंग मौजूद है, हर जुबान का रंग मौजूद है। हाँ, हर जबान का रंग रंग उसमें मौजूद है। हाँ, वहाँ उन्हें किसी तर्जमे की जरूरत नहीं पड़ती। पंजाबी ऐसा है कि बाद जगह पे पढ़ी जाए तो कुछ लोग पंजाबी नहीं भी समझते,
फिर उन्हें समझाना पड़ता है। लेकिन उर्दू वह ज़बान है जो पूरे हर पाकिस्तान जगह, में बोली और समझी जाती है। अच्छा, फैज साहब ने जो जाहिद अब्बास साहब ने हवाला दिया कि तर्जुमा करना पड़ता है, फैज साहब की बड़ी शायरी तो उर्दू में है, उर्दू में है, जी जी, पंजाबी में कहाँ है? नहीं, उनके इंतकाल से कुछ अर्सा उन्होंने पहले अगर तर्जुमा किया है तो तर्जुमा तो फिर बहुत आला किया है, बिल्कुल जाहिर है। क्योंकि असल ज़बान में उनकी शायरी तो मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देती, थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत वो भी आखिरी, लेकिन वो जो पंजाबी शायरी है वो उस दर्जे की नहीं है जिस दर्जे की उनकी उर्दू की शायरी। उनका नाम फैज साहब का नाम उर्दू शायरी के हवाले से ज्यादा मोतबर है और रहेगा। लेकिन उनका एक इंटरव्यू छपा था 84 में, मैं लाहौर में था, 1984 में, जब इंतकाल से कुछ 2 महीने या 3 महीने पहले की बात है, तो उन्होंने कहा था कि मैं असल जो ख्याल आता है ना मुझे, वो पंजाबी में आता है। वाह, पहला जो ख्याल होता है वो पंजाबी में आता है। और उन्होंने उसके बाद गज़लें लिखी, कुछ गज़लें जंग कराची में छपी उनकी, पंजाबी की। अच्छा, मैं थोड़ा सा इससे इख्तलाफ करूंगा। मुझे जो ख्याल आता है शेर कहते हुए वो बेरंग होता है, किसी जबान में नहीं होता। वो तो खुद सही, उसे शक्ल देनी, जबान तो खुद देनी पड़ती है। ख्याल की कोई जबान नहीं होती है, बिल्कुल। ख्याल आता है कि ये एक बात है, फिर उसके बाद आप उसको उर्दू में, जिसमें सहूलत आपको महसूस, बिल्कुल, अगर उर्दू में सहूलत हो तो फिर एक डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत चाहूँगा कि फैज साहब का जितना भी कलाम है उन पर एक इल्ज़ाम था उस ज़माने में जो सोशलिस्ट तहरीक की हवाले से चल रहा था कि जो फैज साहब कहते हैं, जो उनकी शायरी है वो तांगे वाले, तंदूर वाले के लिए है, लेकिन वो समझ नहीं सकते उनके कलाम को समझ नहीं सकते, वो मुश्किल है। ज़ुबान उनकी आला है, ख्याल भी अरफा है, लेकिन उनके लिए उन्होंने नहीं कहा, ऐसे लगता है। हाँ, बिल्कुल। उसके रद्द अमल में शायद फैज साहब ने ये कहा हो कि जनाब मैं तो पंजाबी में कह सकता, और कहा उन्होंने बहुत अच्छी। अच्छा, ये बड़ी कमाल की बात की है इन्होंने कि फैज साहब की जो पहली गजल मकबूल हुई और मेहदी हसन ने गाई, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, वो जो है गजल कितने लोग तांगे वाले या छोटे तबके के लोग उसको समझते हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आई, लेकिन मकबूल हुई। फिर भी उसे इस तरह शोहरत हासिल हुई कि हर तबके के लोगों ने उसे सराहा, बिल्कुल उसे एक बड़ा मकाम हासिल है उर्दू अदब में, बहुत मकाम हासिल है। के लिए जो वो कहना चाहते थे वो कहा उन्होंने। महकूम और मजलूमों के लिए उनकी आवाज़ थी। उन्होंने खुद फ़लस्तीन के लिए उन्होंने बहुत कुछ लिखा, जो आज के हालात हैं। वहाँ उन्होंने दफ्तर बनाया, बैरूत में हमला हुआ, बैरूत में उन्होंने दफ्तर बनाया, हो गए, फिर वहाँ मुदीर बने, रिसाले के मुदीर बने, यासिर अरफात के कहने पर गए। ये वहाँ उन्होंने बड़ा काम किया, और उनका जो मज़ाहमती अदब में जो एक नाम है वो जिंदा रहने वाला नाम है। हाँ, जाहिर है कि वो जुबानों से आज़ाद, ये शायरी का यही वस्फ है कि वो दिल में उतर जाती है। बात ये है कि वो आज़ादी के अलंबरदार थे और आज़ाद और गुलामी के खिलाफ थे। तो फैज साहब की जो शायरी है वो आज़ादी का नारा है, आज़ादी का पैगाम है, और उन्होंने गुलामी को मुस्तरद किया। तो उन्होंने नहीं चाहा कि जो गुलामी है वो रहे। तो ये हर वो शायर करता है, हर वो लिखने वाला करता है जो वक्त की आवाज़ होता है, जो लोगों की आवाज़ होता है। शऊर, शायरी का मकसद ही शऊर है, शऊर देना और शऊर बख्शना, शऊर आगे बढ़ाना। बहुत शुक्रिया जाहिद अब्बास सैयद साहब और वहीद नाज साहब। यकीनन शायरी का मतलब शऊर देना है, लेकिन कितने लोग हैं जो शऊर देते हैं? बहुत से शायर आपको ऐसे मिलेंगे जो आप आज भी गुलो बुलबुल में उलझे हुए हैं, जिन्हें इदराक ही नहीं है कि मुआशरे में एक आम आदमी की क्या हालत है, और वो नहीं जानते कि जो शख्स मुआशरे में पिस रहा है, जिसके घर में खाने को कुछ नहीं है, उसका मसला मोहब्बत नहीं रोटी है। इसके साथ ही नाजरीन, डॉक्टर अयूब नदीम को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।